ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ସିଏ ବି କାନ୍ଦେ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ କନ୍ଦାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ସେ କୋଇଲିକୁ କଣ୍ଠ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ରୂପ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୟୂରକୁ ରୂପ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସାଧୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ କେହି ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ମୋ ପାଖରୁ ସୁଖର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ପାଇଁ ବି ଖୁସି ଦେଇଛ, ତେବେ ତୁମେ ଦୁଃଖର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବିଷ କ'ଣ ଅଟେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯାହା ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ, ତାହା ହିଁ ବିଷ ଅଟେ। ସେ ଶକ୍ତି ହେଉ ବା ଧନ ହେଉ ବା ଭୋକ ହେଉ ବା ଲୋଭ ହେଉ ବା ଆଳସ୍ୟ ହେଉ। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଖ ମଣିଷକୁ କେବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ମିଳିଥିବା ଦୁଃଖ ମଣିଷକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦ୍ୱାରା କେହି କେବେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଭଲ କର୍ମ, ବିଚାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂସ୍କାର ହିଁ ମଣିଷକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବେଇମାନ କେବେ ବି ଅନୁତାପ କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥପର କେବେ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ସୁବିଧାବାଦୀ କେବେ ବି କାହାର ଆପଣାର ହୋଇନଥାଏ। ଜୀବନରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣେ ସିଏ ଯିଏ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ସିଏ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ଅଙ୍କ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ଯଦି ସୂତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଙ୍କ ସରଳ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ଜୀବନରେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉ ପଛେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ସମାଧାନର ବାଟ ସରଳ ଲାଗିବ। ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଉତ୍ତମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ମା ବାପାଙ୍କ ନଜରରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଭଲ ସନ୍ତାନ ହୁଅ, ପୁରା ଦୁନିଆ ବଦଳିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଘରେ ବିରୋଧ ସହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାଜରୁ ନିନ୍ଦା ସହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରକୁ ଉଠିବେ ତ ତେବେ ଯାଇ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ କର କି ଯେମିତି ତୁମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜେ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଯଦି ଭରସା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ତେବେ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ମିଳିବ, ଏବଂ ଭରସା ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଅଛି, ତେବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କେବେ ବି ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଧୋକା ଦେବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଏ ସମୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି। ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ବଦଳିଯାଏ ଯେବେ କୌଣସି ଜଣେ ଖାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନକୁ ଆସିଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯାଏ। ନିମ୍ବ ଭଳି ପିତା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚୁଗୁଲିଖୋର ହୋଇଥାଏ। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ବରେ କେବେ ବି ପୋକ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ମିଠାରେ ଲାଗିଯାଏ। କଡ଼ା ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ମାତା ପିତାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ହୃଦୟରୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ରାଗ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁତା କଥାରେ ହିଁ ହେବା ଉଚିତ, ହୃଦୟରେ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଯେବେ ବି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଥାଏ, ତେବେ ବାମ ଡାହାଣ ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡର ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭରସା ଓ ଇଚ୍ଛା କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ରଖ, ଆଉ କାହା ଉପରେ ନୁହେଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ରୁହ ଯାହାଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ମନସା ଖରାପ ତାହା ସହ ରୁହ ନାହିଁ। ଯେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିମାନ, ଅଭିଯୋଗ ଆଦି କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ କି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି।
किए जड़े बहुत भल कथा कहिसंती कि जी मनरे किछि भर्ती करी बंचे से केबे भी मन भर्ती करी बंची पारेनी। मनुष्य तो जन्मर 2 वर्ष पर कथा कहवा शिखी जाए, किंतु कौन कहिबार अछि ताहा जीवन जाक शिखिपारे नहीं। धोखा खाइथिबा व्यक्ति धोखा खाई बुझी जाए, किंतु धोखा देउथिबा व्यक्ति भूल करी चली थाए। समय सबुबले समान न थाए। सीए भी कांदे जे अन्य को कंदाए। जीवन में जेते दुख कष्ट आसु ताकू सबुबले हसिकी सामना करने आवश्यक, कारण सूर्य जेते कष्ट देले मध्य समुद्र केबे भी सुखे नहीं। परिश्रमर फल जेते डेरी हेले मध्य मिले, सेथिपाई सबुबले परिश्रम करने आवश्यक। जदि आपनकु आमर ए भिडियोटी भल लगुची तेबे सांगसाथी मानकु शेयर करि दियंतु। एहाकु नै आपनक मतामत कमेंट रे लिखंतु। बंधुगण, जो रास्तार आपण एकुटिया रही जाउछंती तेबे बुझी नियंतु आपण सठिक रास्तार चलुछंती। सत्यर रास्ता कंटकित होइथाए एवं सत्यतार रास्तार केही साथी रे नथांती। मनीष लोकंकर अभिनय पाखरे हारी जाइथाए, कारण किछि लोक निज स्वार्थ पई एमिति अभिनय करती तांको बुझिबा बहुत कष्टकर होइथाए। जे तुमको दोषी भाबुची भाबू, जे तुमको भूल बुझुची बुझू, तुमे निजको ठीक साब्यस्त करिया पई काहाकू बुझाइबा कि काहाकू नेउरा हेबा किछि दरकार नहीं। निजे जदि ठीक ताहेले समय उपरे सब कथा छाड़ी दियो। समय ही सबू सत जणै देबो। ए मनीष भी केड़े विचित्र, अन्यर दोष भूल को मने रखे किंतु निज दोष भूल को भूली जाए। अन्य को कष्ट दिए, जेतेबेले निजे कष्ट पाए सेतेबेले भाग्य को दोष दिए। काहारी को मिछ आश्वासन दे संपर्क रखिबाटू भल सत कही संपर्क काटी दियो, काहींकि ना आपणक मिछ आश्वासन काहारी जीवन को बर्बाद कर दे पारे। पानी जेते सफा होइथाए ना काहींकि, जदि पानी रखा जाउथुवा पात्र सफा न थाए तेबे से पानीर किछि मूल्य रहे ना। ठीक सेहीपरि मनीष जेते सुंदर हेउथाए ना काहींकि, जदि तार चरित्र ठीक न थाए तेबे से मनीषर भी किछि मूल्य रहेनी। एही संसार रूपक सागर पारी करिबा पई ईश्वरंक कृपा आवश्यक। जीवन रे जहा सुख बा दुख मिले ताहा निजर पूर्वजन्मर कर्मफल अटे। ईश्वर ना काहाकू दुख दियंती ना सुख। पूर्वजन्म रे करिथिबा कर्म अनुसार ही एही संसार मिले। सेही कर्म को भोग करिया पई ए देह मिले। एही संसार रे प्रत्येक प्राणी को तार अलग अलग सुख दुख तार निजर पूर्व कर्मरू मिले। भल समय समस्तक पई आसे, अपेक्षा करबा ही मूल चाबिकाठी। ईश्वरंक दरबार रे काहा पई अन्याय हुए नहीं। एही मर्म को बुझी पारी जीवन पथरे आगेबा उचित। समय सबुकिछि परिवर्तन करि देइथाए। धैर्यर सह परिस्थिति सहित लड़ंतु, देखिबे समय आपनको सुंदर उपहार भेटी देबो। धन अर्जन करने पई मनुष्यर लक्ष्य रहिबा आवश्यक। केबे भी मनीष को निजर लक्ष्य संबंध अन्य मानक सामने कहवा उचित नुहे, नचेत यह उपरे समस्या आसीपारे। जोठी मनुष्य को सम्मान मिले नहीं एवं जोठी बंचिबार ठिकणा एवं रोजगार पंथा नहीं, सेठारे रहिबा निरर्थक होइथाए। यह व्यतीत जोठी संपर्कीय किंबा मित्र नाहंती से स्थान छाड़ीदेवा उचित होइथाए। मनुष्य सठिक उपाय धन्य अर्जन करने उचित, कारण धन अर्जन करने जदि शत्रु आगरे पछरे बुलिबाकू पड़े तेबे आदौ उचित होई न थाए एवं सही धनर महत्व रहे नहीं। मनुष्य को धन संचय करने उचित, कारण जो व्यक्ति खराब समय पर धन संचय करिथाए से खूब ज्ञानी भावरे परिगणित होइथाए एवं भविष्यत रे तांकू केबे समस्यार सामना करने को पड़ी न थाए। निज कार्य ठारू दूरेई जातु नहीं। निजको अन्य मानक सहित तुलना करंतु नहीं। बीती जाइथिबा समय को भूली जातु। वर्तमान को नहीं बंचंतु। भविष्यत कथा भाभी चिंता करंतु नहीं। यही सब कथा मानिले सारा जीवन खुशी रे रहिबे। प्रिय श्रोता बंधु, जदि भिडियोटी आपण मानकू भल लागिला तेबे गोटे लाइक करने सहित सांगसाथी मानकू शेयर कर दियंतु। एही भली नुआ नुआ भिडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमर सबु नुआ भिडियोर नोटिफिकेशन आपनक पाखरे पहुँची परिबो। भिडियो शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकू धन्यवाद। जय जगन्नाथ स्वामी। नमस्कार।